nije sve tako jednostavno. Vaš dio je praktički samo ovaj. Da primarna pumpa ima uvijek konstantan protok. To je zapravo ništa u odnosu na industriju. Tu koliko Tako vidim je tu još gore. Rekao bih preko 90% slučajeva je glavni krivac za to hidraulika, neadekvatna hidraulika. I onda ako je voda unutra, može doći do zaleđivanja, havarije, nekoliko stotina tisuća eura. Zbog stvarno velikog iskustva u proizvodnji čilera, integraciji tih čilera diljem Europe, mi volimo interno reći, ne možemo zeznut fiziku. Jako je teško u 10-15 minuta, ovo je tema za možda 2-3 dana. Barem sa 10 ljudi raspravljati, ali ono Prikazali smo kompletan proces razvoja proizvodnje u Frigoplusu. Sad ide tema neka u kojoj sam ja stalno i u kojoj se ljudi najviše spore, da kažemo, u našoj branši, a to je hidraulika. Opet je s nama Pavo Bok. Hidraulika ovdje je i slična i različita od onog čemu mi pričamo u kućama. Tu je fokus na hlađenju. Hlađenje je još osjetljivije na dobru i lošu hidrauliku i tu pričamo o puno većim kapacitetima. Znači to su kapaciteti ogromni i sad tu imamo jedan slučaj konkretan sa šemom koji je Frigoplus pripremio za hlađenje data centra i kako je Frigoplus to radi, odnosno kako je zamišljeno da radi. Evo Pavo, za početak da probijemo led, čisto glavne komponente ove šeme, zašto ti misliš da je ta šema dobra i zašto ja mislim da je dobra, pa da ljudi malo shvate. A recimo u ovom konkretnom slučaju je prikazan jedan od mogućih scenarija izvedbe hidrauličkog sustava sa čilerom. U ovom konkretnom slučaju radi se o čileru koji ima ili integriranu pumpu na primarnoj strani kojom sam čiler upravlja i ono što je najbitnije naglasiti da je ovaj koncept prikazan da primarna pumpa ima uvijek konstantan protok. Zašto je bitno da pumpa ima konstantan protok? Zato što se cijela regulacija uređaja i kontrole temperature, paljenja, gašenja kompresora zasniva na povratnoj temperaturi vode. Ako nam se mijenja povratna temperatura vode i ako nam se mijenjaju protoci, imamo dvije varijable koje se mijenjaju i onda jednostavno regulacija ne može to otpratiti i ne možemo osigurati stabilnu temperaturu polazne vode. Znači da bi osigurali da je temperatura vode stabilna, onu koju kupac očekuje, recimo primjera stavimo 6 stupnjeva Celzijevih, mi moramo imati konstantan protok. Samo uz konstantan protok na primarnoj strani možemo osigurati da će se pravovremeno kompresori paliti, da će se pravovremeno gasiti, te da ćemo osigurati temperaturu polaza iz uređaja onu koju krajnji korisnik očekuje. Znači, ukratko, pošto imamo dvije varijable, znači imamo delta T, razliku temperatura, i pumpu. Recimo u nekom rezidencijalnom ovim kućnim dizalicama su tu uglavnom pumpe s promjenjivim protokom gdje mi ciljamo neki recimo delta T5. Vi ste tu, vaš ovaj chiller i konfiguracija zapravo zahtijeva da je protok konstantan, a onda se taj delta T mijenja, varira i on zapravo tamo pegla kompresor i sve ovo dalje. Tako je, znači naša konkretna regulacija je da palimo i gasimo kompresore u ovisnosti o povratnoj temperaturi vode i sustava, znači u ovoj temperaturi koja se vraća, dok frekvenciju svakog od kompresora podešavamo s obzirom na polaznu temperaturu vode, te na taj način osiguravamo finu regulaciju i osiguravamo točno temperaturu polaz za koji krajnji korisnik očekuje. Međutim, nije sve tako jednostavno. Nije ništa tako. Većina problematike koja se dešava, koja onda dolazi do nas, je neko nezadovoljstvo krajnjeg korisnika sa isporukom temperature koju on dobiva na krajnjim potrošačima. Sad, tu je vječna rasprava šta mi šaljemo, šta on dobiva i jednostavno se dolazi u neke rasprave i rekao bih preko 90% slučajeva je glavni krivac za to hidraulika, neadekvatna hidraulika. Primjera radi na ovom sustavu, da bi ovaj krajnji korisnik, ovaj krajnji potrošač dobio temperaturu koju mi isporučujemo 6 stupnjeva, moraju biti svi protoci i sve kako je ovdje prikazano, odnosno primarni krug mora imati veći protok od sekundarnog kruga. Zašto? Zato što samo na taj način će ovih 6 stupnjeva kojih mi isporučujemo iz chillera doći do krajnjih potrošača. U slučaju da je iz nekog razloga sistem neadekvatan, te da je protok na sekundarnoj strani veći od protoka na primarnoj strani,
šta će se desiti? Desit će se to da će topla voda koja se ugrijana vraća sa potrošača, ovim bypass vodom zbog većeg protoka na sekundnoj strani vratiti u ovu točku, te ćemo mješališnu točku imati u ovoj točki. I šta se dešava? Znači mi isporučujemo iz uređaja 6 stupnjeva Celzijevih, međutim povratna temperatura ovdje može biti 12 i miješamo tih 12 sa ovih 6 i kupac na krajnjem potrošaču će imati recimo 9 stupnjeva Celzijevih. E sad, I onda će on reći ne valja Frigo Plus, ne valja. da, reći da ne valja. I međutim, šta se onda u nekom ekstremnom slučaju može desiti, tako je sustav punjen vodom, kupac želi da tu ima 6 stupnjeva Celzijevih i oni onda spuštaju set point uređaja, znači on mora spustiti ovu točku na 3 stupnja, da kad mu se pomeša se onda dobije 6 i onda ako je voda unutra može se doći do zaleđivanja, havarije, te tako jedan na izgled sitan nedostatak u cijelom tom sustavu kao što je samo razlika protoka na primaru i sekundaru možeš dovesti do havarije od nekoliko stotina tisuća eura. Da, tu isto, to si dobro rekao, tu pričamo, znači mi kućne dizalice isto mogu na havariju, ali to je red veličine 1000, 2, 3. Da. Ovo je prvo data centar koji troši enormnu količinu, tu su ozbiljni milijuni i tu su ozbiljni milijuni, tako da tu treba biti stvarno pažljiv. Ono što bi još htio napomenuti, sad si krenuo pričati o ovom dijelu, opet kao i kod kućnih serija, vaš dio je praktički samo ovaj. Ovo tu nije vaš, nominalno nije vaš dio, morate se kao proizvođač time baviti. E sad, gledatelji uvijek misle, ili mislim ljudi, ne samo gledatelji, instalateri, ljudi s kojima pričamo, proizvođač mora to i to. A jako je teško proizvođaču, kad on ne zna je li tamo Mario, Pero, Pavo, šta je on tamo stavio i scenirati te silne scenarije. Koliko taj dio vidiš kao, mislim, problematičan? I još pogotovo što nije to sad, mi smo sad tu u Sesvetama da ti to ne isporučuješ ovdje. Isporučuješ u Norvešku, Njemačku, Švedsku. Pa tako je, zbog stvarno velikog iskustva u proizvodnji čilera, integraciji tih čilera diljem Europe, zaključili smo da jednostavno neke stvari ne možemo prepustiti slučaju, te iz tog razloga u fazi ponude uz chiller koji je selektiran šaljemo neke preporuke. Znači preporuke koje se isključivo odnose na dizajniranje sustava u koji se taj chiller ugrađuje. Znači jednostavno ne može se bilo koji chiller ugraditi u bilo koji sustav, zato što neće raditi optimalno, te je mogućnost problema neizbježna, recimo to tako. Što znači da jednostavno za svaki uređaj koji se selektira unutar kalkulatora Frigo Plusa dobit će se preporuka kako hidraulika mora biti izvedena. Te samo u slučaju ispravno izvedene hidraulike mi možemo garantirati da će krajnji korisnik u ovoj točki uvijek imati temperaturu koju očekuje. I tu pretpostavljam da nemate skoro nikad problema ako se prate preporuke koje ste vi. Tako je, znači zato što mi volimo interno reći ne možemo zeznut fiziku. Znači ako se zakoni fizike poštuju, jednostavno sve će odgovarati, sve će raditi. Tu bi samo htio napomenuti da uz izazove hidraulike imamo često i izazove neadekvatno dizajniranih sustava, odnosno da se tereti uređaja koji se traže na neki način ili neadekvatno proračunaju, te dešava nam se da isporučimo na neki objekat uređaj koji ima 500 kW, koji na minimalnom radu sa jednim aktivnim krugom na minimalnom kapacitetu može recimo osigurati 150 kW rastavnog kapaciteta, a potreba sustava u tom trenu je 25 kW. I šta se dešava? Dešava se to da u tom trenu imamo cikliranje, odnosno paljenje, gašenje kompresora. Znači mi upalimo uređaj, upalimo kompresor, imamo na raspolaganju 150 kW, a sustav treba 25. Nemaš ih isporučiti. I jednostavno ta temperatura tako ekstremno krene padat dole i jednostavno ako je kontinuirano tako niski teret sustava, onda jednostavno taj sustav nikad neće raditi optimalno. Znači ovo tu dimenzioniranje o kojima se mi sporimo, da li je to 10 ili 15 kW, to je zapravo ništa u odnosu na industriju. Tu koliko vidim je tu još gore. Jer kao nek se nađe, vjerojatno bude ono. Tako je, znači to je jedna od najgorih stvari je da nek se nađe, u pravilu nije više bolje, nego čak znam u većini slučajeva je manje bolje. Bolje je da taj uređaj duže vremena radi na maksimalnom opterećenju, da jednostavno osigura taj kapacitet dugi vremenski period, nego da se u dizajniranju sustava svi fokusiraju na onu jednu točku, 1 sat u godini koji se možda pojavi u 5 godina, možda nikad,
i onda zbog toga 8700 sati će uređaj raditi neadekvatno. Znači bolje je onda žrtvovati možda tih 5 sati, naravno sve ovisi o kakvoj je industriji, kakvoj je aplikaciji riječ, negdje se to ne može na taj način riješiti, ali može se onda kombinacijom broja kompresora, uglavnom u svakom slučaju treba izuzetno paziti na srazmjer tereta sustava i mogućnosti samog uređaja. Znači te dvije stvari se moraju dovesti u balans, znači kako se dizajnira uređaj za maksimalne, za nominalne uvjete, treba se obratiti pažnja i na parcijalni rad, zato što na kraju krajeva u parcijalnom radu uređaj radi većinu godine, kao što smo rekli. Da. Tako je. Te, znači, izuzetno je bitno onda i imamo puno upita oko volumena, recimo, sustava. To isto sam te htio pitati. Kad smo volumena, tu piše buffer tank, ali tu si ga predvidjeli kao volumizer, znamo reći, na povratu, znači ne kao separacija. Koliko vidiš problem ako stavimo separaciju i to miješanje, o kojima je uvijek neka riječ, ali s obzirom, kažem, u kućama to je problem, ali čini mi se da ovdje još veći problem. Su ogromni kapaciteti, vjerojatno moraš imati ogromni volumen da bi to funkcioniralo. Tako je, znači tu sad jedna stvar je sam volumen sustava. Aktivni volumen. Aktivni volumen. Šta znači aktivni volumen? Znači nama ništa ne znači ako je taj spremnik na sekundarnoj strani i ako kupac kontrolira sekundarnu pumpu, jer šta se znalo desiti? Stavi se spremnik na sekundarnu stranu ili u sustavima gdje imamo međuizmjenjivač da se separira ovaj dio sa glikolom, sa vodom, te se spremnik stavi na sekundarnu stranu. I kupac u određenom trenu njemu više ne treba hlađenje i on ugasi sekundarnu pumpu. Mi smo automatski ostali bez cjelokupnog volumena sustava i nama ostane na raspolaganju samo u nekim ekstremnim slučajevima možda 500 litara vode, a kad hladite sa 200 kW, to vam je ništa. Sekunde su u pitanju, sekunde, čak ni ne minute. Da li tu onda ti lako može doći do pucanja? Ako recimo imaš vodu, nemaš volumen. Sa vodom je kritičan i protok i volumen i sve. Znači voda je izuzetno kritična, naročito za ekstremno velike kapacitete. Znači recimo za data centre za ovakvu primjenu će vjerojatno većinom ići glikol, ako sam to dobro shvatio. Radi sigurnosti. Pa tako je, znači u pravilu se na tim velikim sustavima primarni dio kruga radi sa glikolom, a onda sekundarna strana, oni imaju zasebnu tehnologiju i vodu koju koriste mora imati određene specifikacije, tako da se u tom slučaju voda na strani sekundarnoj koja se gura u sam te data centre nije znači glikol, nego mora biti voda. Još za kraj, što mi je palo na pamet, pričamo stalno o hidraulici, ali ta hidraulika je isto jako ovisna o automatici. Tako je. Kako ta automatika upravlja, odnosno koliko isto, teško, kako si rekao, ništa nije teško ako poštuješ fiziku, ali neko tamo, vjerojatno sad taj data centar ima neku svoj BMS ili neku automatiku koja se mora uskladiti ovdje i isto tako onaj primjer, ako može spomenuti pa ćemo staviti grafove, kako je zapravo to paljenje, gašenje kompresora se sa pristupom hidraulici i tome svemu riješilo gdje smo dobili stabilan rad. A da, tako je, kao što sam rekao, sam chiller kao chiller, on će sigurno dobro raditi ako su svi parametri, ako je hidraulika adekvatna. U slučaju bilo kakvih oscilacija ili odstupanja od tih preporuka, očekivano je da će doći do nekih poremećaja koje onda mi možemo ispeglati ili ne možemo ispeglati. Znači on zapravo ovisi, skoro svemu ovisi o ovom tu. Šta mu vraćaš? Sad, mi kao proizvođač puno smo energije, truda uložili u razvoj softvera. Znači nemamo neki jednostavan softver koji praktički onda BMS nama pali, gasi kompresore, nego imamo kompleksan softver koji upravlja sa radom kompresora, sa rotacijom kompresora, sa točkom paljenja, gašenja i ono što je najbitnije, unutar naših uređaja i zajedno s našim uređajem možemo ponuditi i hidromodule koji onda su, ajmo reći, jedna cjelina. I kada mi upravljamo cijelim dijelom primarnog kruga, onda smo mi sigurni da će taj sustav sigurno raditi kako smo zamislili. Znači, tu je izuzetno bitno da jednostavno chiller upravlja sa primarnom pumpom, da je palimo u određenom trenu kad je potrebno, jer samo na taj način će se smanjiti rizik od bilo kakvih havarija. Jer zna se jednostavno desiti, naravno automatičar koji je na nekom ogromnom projektu, on mora integrirati stotine stvari, mora jako puno pumpi, ventila uskladiti
i jednostavno ako se ne poštuju vremena paljenja i gašenja pumpi, zna se desiti da jednostavno nama uređaj radi na 100% kapaciteta i pumpa se samo ugasi. I onda opet može doći do neke havarije ili problema. Tako da iskustveno, ako kontroliramo primar, jednostavno značajno smo sigurni da neće doći do nikakvih problema. I evo sad ovaj primjer konkretni o kojem smo pričali, hidraulika. Tu imamo dva dijagrama, kompletno različita, a isti je sustav. Pa evo, uvedi nas šta se tu dogodilo. Tako je, ovo je bilo nedavni slučaj gdje smo nakon puštanja u pogon uočili da su značajne oscilacije u temperaturi ulaza i izlaza iz uređaja. Ovo je temperatura vode, jel? Tako je, znači plavo prikazuje ulaznu temperaturu vode u chiller, a zelena pokazuje izlaznu temperaturu vode. Na prvo nam se nije bilo jasno šta se dešava, zato što izgledalo je da sustav ima dovoljan kapacitet. Međutim, bilo je nejasno zašto tako reagira. I onda je bilo posebno pitanje investitoru da li postoji neki drugi uređaj u sustavu ili nešto što bi moglo prouzročiti takve oscilacije. Na što smo dobili potvrdan odgovor da je u sustavu ostao i dalje upaljen stari uređaj. Te šta se desilo? Znači oni su imali set pointove pri sličnim temperaturama. Te se dogodio takozvani hunting efekt, gdje se palio, gasio jedan chiller i drugi chiller i oni su se lovili. Znači, točno se može vidjeti, ovdje je temperatura narasla, ovo je točno točka paljenja tog drugog uređaja, odnosno kompresora na tom drugom uređaju. Kada je ta temperatura narasla na 10,8 stupnjeva, palio se drugi uređaj, naglo se temperatura spustila, naša regulacija nije to mogla otpratiti, krenula je smanjivati frekvenciju, međutim temperatura je naglo padala. Kad se kompresor ugasio, onda je temperatura krenula naglo rast. Mi jednostavno ne mogu biti dva regulacijska elementa u sustavu koja onda uzrokuju velike oscilacije. Nakon što smo izašli na teren, izvidjeli situaciju, vidjeli o čemu se radi, podesili drugačije uređaje u sustavu, podesili protoke, te smo dobili situaciju da jednostavno ovdje se može vidjeti od 5 popodne do 5 ujutro, 9 ujutro, znači ovaj period od nekih 12 sati, gdje nam polazna temperatura vode se mijenjala 0,1 stupanj maksimalno. Znači ništa. Znači, I to je sve jedan ciklus. Znači, tako je. Znači, to je ono što nam nije bilo na prvu jasno, gdje jednostavno vidjeli smo da je u ovom slučaju teret sustava velik, da postoji potreba za hlađenjem. Međutim, ta paljenja i gašenja nisu bila na prvu jednostavno objašnjiva. Međutim, kad se sustav podesio kako treba, vidimo da jednostavno sad ti periodi od 12 sati više, praktički cijela smjena kad sustav radi, postoji super stabilna temperatura polaza prema potrošačima. Znači ovdje niste ništa mehanički, samo. Tako je. Samo puštanje u rad, parametri. Tako je, znači tu je jednostavno važno naglasiti da i sam taj proces puštanja u pogon je izuzetno bitan. Ja nekad kažem da je bitnije puštanje u pogon nego kakav je uređaj. Jer možete imati najbolji uređaj na svijetu, ako je puštanje u pogon neadekvatno, ako se neke stvari ne uoče tokom puštanja u pogon, onda jednostavno i najbolji uređaj neće raditi u skladu s očekivanjima. I još za kraj, da li je ovdje bio problem recimo veći kapacitet tog uređaja koji nije potreban, ili je stvarno taj uređaj isto bio potreban, samo ste to sa protocima i parametrima izbalansirali? Pa trenutno u ovom slučaju kapacitet uređaja, problem je što u ovom konkretnom slučaju oba dva uređaja kad se opalila su imala prevelik kapacitet, a jedan kad je radio imao premali kapacitet. Znači negdje između. I to je bilo između. I onda smo jednostavno, naš uređaj uspio pokriti taj cjelokupan kapacitet sad u ovom hladnijem periodu godine, a sad će se vidjeti ovaj drugi uređaj je ostavljen za paljenje na kasnijoj točki u slučaju da kad će vani biti 40 stupnjeva Celzijevih, ako naš uređaj neće moći osigurati stabilnih 7 stupnjeva, a ako temperatura krene prema gore, onda će se ubaciti drugi uređaj. Eto, konkretan primjer, opet fizika. Tako je, kao što sam rekao, ne može se zeznuti fizika. Hvala puno, Pavo. Hvala svima, nadam se da smo uspjeli
donekle objasniti. Jako je teško u 10-15 minuta, ovo je tema za možda 2-3 dana. Barem sa 10 ljudi raspravljati, ali ono čisto da dobiju ljudi dojam kako to izgleda. I ono što je meni zanimljivo, što u tom komercijalnom dijelu u kojem se mi bavite industrijskom, rekao bi da su još veći problemi zato što je još više toga, još više kilovata i više tih elemenata. Kuća je opet, kažemo, lako rješiva. I još pogotovo, još jedno pitanje, dio ovo bilo negdje. Ovo je konkretno u Hrvatskoj. A ovo je u Hrvatskoj, ok, sreća u nesreći. Sreća pa je blizu. Može biti u Norveškoj, pa ono moraš ići gore. Može, tako je. Hvala ti, Pavle. Može.